छोड़ दूं। कैसा होती है अंकल? কেডা কথা বলছ কিতে কি তোরা বুড়ো মানুষ কথা তুমি করে দিয়ে আমার কাপড় ছাড়াই वो सब नहीं बोलता है मुझे बोलता है आप कैसा होती है। হ্যাঁ কাছে দেশ কিরা तो नहीं पूछता है हिंदी तो इंग्लिश बोलता है हाउ आर यू अंकल। একটা ছাউড কিতে কি কও আমি হাউর ফু কথা কথা ভালো করে কও ये तो बहुत झमेला मिलता है। मैं इंडिया से आता हूँ, विदेश विदेश इंडिया। বিদেশ বিদেশ ये तो नहीं पूछता है। आप देखेगा ये मेरा फ्रेंड है, मेरा फ्रेंड है। ये मिल गया? ও এই ছাড়া हाँ, ये मिल गया। এছাড়া তোমার হিন্দে যাই একটু সামনে একটু মোড়ে পড়ি मोर मोर क्या है? এর তো আর এক বিপদে ছাড়া তো আমার কথা বোঝে না তুসকে কায় হাকো হাকলে हैकल মেরে কেছে ये बाएगा मोर में तो फो अब फो। হ্যাঁ ফালতু জানি কম हाँ फ्रेंड आई बात मैं आता हूँ। तेरी देश बहुत सूरत है, হ্যাঁ সুন্দর অনেক সুন্দর বাংলাদেশ बहुत सूरत एक खास नहीं, হ্যাঁ बहुत सूरत देश। तो तेरी फोन बंद किया। চার্জ নাই বাংলাদেশ না একটু বন্যা ছাড়লি বন্ধ করে দেয় हाँ একটু বৃষ্টি হইলে বৃষ্টি अच्छा चलेगा। গো ये आपका बारी। আব্বা আব্বা আর বন্ধু হইছে भाई महंगा होती है আম বাংলাদেশ আম ये क्या বাবা বাবা আমার বাবা बाबा हाँ। समझ कहाँ থাক থাক বাবা থাক বন্ধু देखा? मेरा फ्रेंड है। চেয়ারটা রাইনে দে চেয়ার রাইনে দে এ কোন দেশে কোন আইছে ভাই? বাবা ইন্ডিয়া কই নাইছে भारत है भारत काका भारत है আরে আল্লাহ তুমি অত দূর ভারত গুনে আইছো भारत। তাহলে ঠান্ডা পানিতে নাইনে দে। আব্বা আপনি একটু আনিয়ে দেন আর এই ব্যাগটা লই যান আমি একটু প্রসাব করে দিই हिशु বাবা এই না পানি না। ये तो बाल है अंकल, ये तो बाल है। তোরা আমি এত কষ্ট করে ঘরে কোন পানি এনে দিম আর তুই বাল কও। আব্বা আব্বা হিন্দিতে কয় রাগইও না চুলের বাল কয় इसके अंदर बाल है अंकल। अंकल ये तो बाल। আব্বা কি করছেন না ঘরে আমি এত কষ্ট করে পানি এনে দিছি আমার বাল ছাল কয় বেটা। আরে হিন্দিতে কয় বাল চুলের ধরুন হাসপাতাল লই যাই আরে আল্লাহ দর হাসপাতাল দর।